enye nsuo nko ade bia ye dikoya no ekoda onipa na ho anase ho na wo se woto na wani boso a ho se woto o de ton ade a mede me nto bi da ti o ton ade no nhumu na eye yare na wo ton ama wo enye no na ton yare ama wo na wo to no attract yare onipa no o se ka mede ntina abontia to bebre na enye no obi ba ka se ya bre mo so ochina wonya yare a ye kwankwo yare a enye HIV asem ne ye kan obi wo kwankwo yare a kwa infini fie infina brabom na mo me fie abontia bia ni bi o de kan ne tachrema ti ye no de obi a no obi e tan nan no so choba power wa nipa da no unhu ne fese ka da ona no owo mam no aduane ye nkwa ye bibia na so ko bi e da ne ho no minim some restaurant bia ye hu ona ne da ebi okuma se kurom bibia o ko ka aduane adi na o to bibia aka wa no ka mu na hu nipa ne se wachichiri ni kuro so se ye na ya se ebi timi hye sauce kata so o hye sauce na baako ona baako so chen baako a oton aduane en to bi da meka e ma na ye we ya se meka e bia na onu nipa na ade na ye no no we nim se tumi bi de akire enti ebetimi asan de a auto no wo mo san yare nti uta na aduane a obakwa yare sa diabetes bebre pa nipa e ko a wo se onu meduro kura asa de tia na tie e ya bontie didie fa ne se ma wo oba na be ma na mi hira wo mo ye wo kwan ye fa so hira be ma ne wo kwan ye fa so hira oba ne ba chai na se minim so mu na enua no na mu na nipa o ma no nti se wo show mu na bo ba tie wo kwan ye fa so hira be ma wo kwan hira oba no menti ase sa me pese wo kire mu na kwari mu no oba de be ma bi be ba be ware no akọ ene na akọwa mankwala na ye ne de tradition bi na akọba se oba akọwo a emba ma na be fie but nka moja ne kọ be bia moja ne wo nti ye nyina ye papa mo de ye maame mo ye hwesofo but eya mamre bi ne tradition ne kọ ba se tribes bi no emma na tena fie nti ye hira emma ye hira emma nko wo hira be ma Mama kwaba eba nature servant asoye so idiane na akua ade kagaza emi se munni me dada ene de me kwa na me nam ye wonu bebra ye mpa ho ntuma nkyere mu ene ye da kofo kra ye be pa hu nyina ntuma nkyere mu ise bi wo mu na se ohie bia na bomoden afre me pa cho ye nwa no mema ye ba mo ye mema adu ye de ne nya de ufa ye se de purposely for a man kwa ye food tirim wadwenim kufu na ase ye ho adwuma Emma, what in cannot bosoro, ne masade no se eswa krampa utimi di eye adwuma. Enti utimi no for sa o kwa adwuma pa utimi teki. But akono ne basa pese wo adwuma na, wo boni yie Emma oba no eni hye. Emma ye nigye e wo ha yi so de ewura dem a eno ane atoka kakra ubebu e de amaye. Na me so afobie fibroid e ya de a e ha ya adwin bebre. Fibroid into be power we fi bebre ni onya awo no wawo. Ye wadru a ye mfa se kan town e be melt fibroid ni bia mana ba bontin ama nso so onya ye funu awoba. Fibroid da oba so a menu di adanse se ma okunu mo pasan enye adwuma. Ono woni fra no pa so nyumre ni sentimi na se piemu kwa na ebetumi so ase e ma ya himfie hu hia ye ai me nuama ahimfie no e hu hia ye pi so ohini ba ahimfie na sa ahimfie hu ye fi ana ho ogbo ewura na sa ahimfie hu ye fi a pani so beka so ba esima hu wudi sisi ohu abontin no na inside the under canoe ho no get ho no hu yi ho niema e ho ntampin no hu hwehwiesie e wo se ho ye kuma na ohini bo wura ho a pie no kra ye den ama no nti mu nuama me wo hu so ye wo ho eno ane se obelunum bi be ho ho eno ano no na so ohini bo wura ahimfie ho a yire be fi ne chaw ewo ahemfie ho okwa obesan so ababiem na make na menka senwie ye ka ne se bia stroke wo stroke na so mfie bebre ni sia na eba ye nchen edibosumi mienu bosumi ni enfa oba the nature servant or wadu editum se edu bebre wo system ni obi edi edu ho dance na mo amunim abaawa no munim ne nsa no adwuma na mo amunim no enye spiritual ayimfa no woye physical so kan ene be ya enipa no wo san hu yade wo hu no na wo san ho na mani eso ka ho enti se wo stroke na sada wo so che mpebebe se wo nsa na enye adwuma ana wo nan na enye adwuma ana wa no achim ana se untumi kwa keka ho kra na wo ba na so ye so a obehyew ama wanya ahoden ane na me se eba biem ye fra bibi ti se emma ye wo candy gonorrhea syphilis ye woni nyina wo e ka ho bebre na ma mema ye no so kofom
e ka ho bebre so na ye maaye mu no ya himfie no e kwan ne ye kese so pesa himfie ni ka chum tetetetete na wo samo de ni mu so ya gbe free ho a wo ba the nature servant ho a ono ye help enya brofu do ye ha hamaya no wako nwrem okwa ye mutu no akotete na wo de aye eduro ede ahye ene yade ye keka ho aye modi yade bi wo ha ye ntimi modi no afi so wo sa yade ni na so upe eduro a ebetumi akene tatahye a upa the nature servant affair yeso a wonsa beke the screen na wo hye no numbers na egufu no patch bo modi na peke ne free edro ne mfa woni ba bia wo so wa buchi so wa African countries yeah so wa Ghana say baby wo bia delivery free ejuma e be send ya me da ma ta fofo e be share ebusia ya tnase mo wi bia akwaba o subscribe me shobo mo da se subscribe we shama onia na onia nya bia hwe unia subscription so ay free obi anti uska uwi bell na e won nche wonom no odo satim so a options beba options ne ba ko no chese video bia to gba won sai be record first aha spiritual platforms and then the first time o share and pentem and forward no midin e de pa Kwasi me sembre me be ko ye ma me so no di nchia amamo na de obia no me de aso ma papa ma kwaba yera na we de me sembre ni chia etiefo na me da se nko yini ye nchia edikan me nchia edikan ekoma me cherished subscribers ni nyina na me chia abusuako mienu a me hwim na me chia bono a meti so ene askesufo nyina honorable labo me chia o for the askesu assemblyman me chia o pa afi mesre osro said ye be ye asase enfama ni ejabofo pa no omon kan ye ho se enene de di kan ya ye video ya to screen so a wo hwen ya nya botre na hwen na tie esan say ye huhu mu chire a eye dia eye huhu ma de enye dia enwoma atworo nti ye nkopim pesti na mo me kana sabia ye hu no ebia na ye nchire a ye be ye ene mo pensempense mu no eye wasem bi anu yie safoa tinya abotre na hweme media any nature servants me da se piao ma na edi nchia amamo abedi nko won be sua de nti pebre na forward no nti yemwie no na we sua de Mr. Otoyene obade nchira wo ne oyere ene o man na sure dena mo dwen fire ho bia no nyame nchira wo manem bram na eni mi se enche ye bete asemde efum ho no so ampa se enyama dada eda bakuma so mo bon paye no ayeye fast cry obade nchira yeso ye bon paye mamopa yese wa wo hwe so no ye bon paye ma ye bon paye emamu na ye subscribers ni na ye rituals privately cry the mama yeah no obade nchira mo ma papa ye be din ko okay na topic no me de she fridge mu na ye try ho be 5 minutes aba so me bisa wo asembi mate na me wi a me ko ka ye topic no me da se na ebe me say girl bi e ka say social media na me read comments or ka asembi say de omo ton so se de ben say obi wo hono ma na oton so a o say ne nana ko na ka kire say obi oton so na bia sabe udidi a ka cheme e ko da na ho na wo to a enye na ema ya nti ba kwa enkwada mse mi bisa se no kwasa enye nsuo nko ade bia ye dikoya no ye dikoya yem e ko da onipa na ho ana se ho a na so woto na we ni boso a na ho se woto na se no bi wo ho a ekuro no ye kisikuro da ne ho na wa bandage so o de ton ade a mede me nto bi da enyo esa wo de ade a unse ye wo epra kuro nko bia na bia o ya de na ja hye no ana se bi o twa de na sekan bi atwa no eno na sa so ye kuro da bi eye kisikuro asem ne ye ka ekura emu enyi pra kuro nti oton ade no nhumu na eye yare na oton ama wo enyo no na eton yare ama wo
wona wo to no attract yare wow we nipa no o se try medium ntina yese abontiado to bebre na nya no matiase ye ntwa so na o ma beti wa mbo say o say o madua nti wa ka sa wo hwe na wo no wo de gwadun be fo ho say e de me hia bibia me nante nko shop mu enkoto a obi ba ka say ya bre mo so ochina wonya yare a ye kwankro yare a eye HIV asem ne ka ho obi wo kwankro yare a wa kwa infinity infina brabom na mo me fi abonten bia ni bi o de kan ne tachrema okay ti ano de obi no kru bi etane nan no so choba power wa nipa da no unhu ne fese ka da ona no owo mom no aduane ye nkwa ye bibia na so kru bi da ne ho no minim some restaurant bia ye hu we ni da ebi okumasi krom be bia ono me enjoy kwa enjoy video no yen tia de Matima, you didn't come on tin down cho. We should Caribbean made by say on train, you know, o smooth here. Aduane adi. Na o to bibie aka wano oka mu. Na hu nipa ne say wachichiri ni kroso. Say ye na ya se. Ebi tinisha sauce kata so. We share sauce na baako, ona baako so chen baako a. Oton aduane en to bi da. Meka Emane ye we yase meka ebia na onu nipa na ade na ye no no we nim se tumi bi de akire enti ebetimi asan de a auto no then na owa ade no oni na sa tumi edi sa de na chi no na san nsan hu san yare enti uta na duane a obakwa yare sa diabetes bebre pa nipa ekun awo se onu meduro kura asa de tia na tie eya bontie didie wa attract spiritual illness inti doctor detect spiritually so ya catch us hunhun yare inti na masofo ni bi na omutimi se bi no ama hunhun sofo hunhun dwuma ni bi etimi te sa yare no because wakodi abontie aduane bi anka wo kan sesa ode hye kan sa udie obrempon katechi kan sesa udie na heman kan sesa wudi aso no moda enu moda na kuye no ti mo fanche yen why ti ma me na okuro down na ye waduane ton no wo hu bia e bia na nim se tumi bi dia makuro ne nko no tumi bi kuram ti ade na wo ton no di obeto bibia no esan no enye kuro ni bi na esan no hunhum yare esan no me da mo se e da se ma afena be din komo Ivan say mawo okay oba ena bema na mi hira wo mo a ye wo kwan ya fa so hira bema na wo kwan ye fa so hira oba me ba chai na se minim so mu na enya no na mu na nipa o ma no nti se wo hyo mu na bom but ye wo kwan ye fa so hira bema wo kwan hira oba no mentia se sa me pese wo kire mu na wote na tesem ana se wo bisa afa ana wo bisa na tesem wote ne mpanimfo kasem wote na tesem but me pese wo kire mu ye me kan bia obi so hwo no because I am penny kasa ye shira me manko ye shira manko unim de da se no me na fu na mpanimfo nti a me tensem dia e won ni se no kwari mu no oba de be ma bi beba be ware no akọ ene na akọwa mankwala na ye ne de tradition bi na akọba so oba akọwo a emba ma na be fie but nka moja ne kọ be bia moja ne wo nti ye nyina ye papa mo de ye maame mo ye hwesofo but eya mamre bi ne tradition ko ba say tribes bi no emma na tena fie nti ye hira emma manko ye hira emma manko u hira be ma oye fie ni ti abusua ni ti da che mu ni ho a na emma bedi ade wo fie na emma be page abusua no nti se ko ba the other way round say emma ma na be fie de a se hira no ye de ma mema no ye de ma ma no nti sa tribes no mostly no emma na ya defo omwa emma edi ade wo fie no emma na ye yie kese esi abrosanya kese
eye nneema kese che mmemma ndia me kan ate ase meti ase are you sure oh ma me say bibi na koba se amamre bi mu ema ene di ade ofie nti mama na ba fie but nka mo kware mu ne hunhum no me ye ne papa adwapade ni moja na ye me maame ye hwesofo me maame ediyene eni mi musa ansa na ye de me maame diyene be testament no na wo bibi nti a ye hwehwe firi ne ho ahwese me maache ne de a enti me de ene wo ene ye nyina ye mema ne moja but bibi akoba ma tribe bi amamre ni amane mu no mama mom ne di ade wo fie sa mama omoma di ade wo fie no sa mma no etaye yie 100 times mema okay what you say to say account for tribe mma no edi yie entem say mema no mema ewom me mama ni tidy yie okay eche mema no okay ti ba oba kecho akoro ti mbe ye ja ne bra pani na se ya hwe yie akwaye sister thank you na aka ho because my sister keto so na etua me school fees oh my sister pani o on eboy on na to we bra me on hand dan kora ma me ne me yere ne me ma etai si mpa ya obeba ma be ma no oboma no se be ya obehia oba papa na wabawo ma omode adimonyam hye ebeba oba be ma na brabom because ode nkwala ne beba fie abesi wanan abesi maame ne papa na nan na baba no o hira ne se wonya kunupa wonya sodwie na onwo ma papa esan se maame bi so abompa ye ni bisa ma ne baba ma ne de a na aye exchange inti ye hira we ye funu ni ye hira we ye djuma hira oba nefu ni hira be ma na djuma ba what you say question bisa because asa wonya anti ase ye kana na okasa kana okasa ahefo no hu se dia na kire no ma ya clear ebusia ema ena wo ba fie no ema ni tai di yie ti be ma ni ti edidi mu a na ono so ema bo ni nua ma no na me fa ne se obisu awo wa nwo ba owo me ma nko aso eno no na sa be ma no se ofie ebusia na enton a omudi enade a sa be ma no wonti me nko wo mma fie owo ma na yere onti ase o pa me no ye nuafo o ye be ma me yo ba se mama be hira me nko be hira wo nko but mama fie e busuam e ma le di ade nti mama e le be di ade de a me di ade o ma fie but wo ba ko papa ho what you say me de o be fie ho aba busuani se ya hini ya me mama te se me me ba be di ade wo fie ho but wo de wo ma enti me di ade wo fie ho at what you say enti mama be hira me o hira me ye furu mu ma eni mani monyam okay what you say wo so be hira wo hira wo djuma because I was oba ko be ware na da chen so ni ma me bo pa ye ni bi ma no ye funu eni mani monyam it should be balance enti na wo ko for ba bi asabi when you be intercede on her behalf a problem mo ba kwa ha ba ko eda ne so no e we before forever obi e sachira don dia fe na ne de ko soro nti e wo kwan ya fa so shiro bia e na honhom so ye wo kwan ya fa so shira e no de meet me nka ma am bisa sase mu me fa ne say obi su shop so ware se dia ye kire ya na we share oba no nkomodi de mu hu se ono no ya nhira nefu ene sanyama na be man na waware sa oba no tumi hira na yire ne efu obetime hira no because enye too late
Why you drop a day or bow why now you drop a deal? The property or chain dying because that's you my baby if you're banning from the buy to let me shine and they always shame out you be okay before Obenyam and on your crowd betting me and before and son of a friend that you're from whom the bass some no talk as I see so to me be so the mono I jump from my fan home to when you grow to me a man. Yeah, tell you to me bomb of from buying a 2 to a toss as one idea no at on so. Papa, I tam can I can't tam shall come. Wow, and then I break and I look. Yeah, I am tam cow, pa. I say, baby, she said, I can't tam. Said, you shall come to your bravo so. Now, can and come shall not often Taranti can tam to the so. Can tam to my bravo so. I dare not cost your campaign tam. So you are swearing, said, make dear, may ye. I affirm, say, may ye. Until we call it on when I just obey you, so ye. And what can I tell you that because Omono, Okaniana, Ojana, Ed, and Sujano this year. It is a damage boom, almost a dead boom, next year. And she say, your cousin is share a papa and a babema. Babema bunko to Jena Baba bunko to Jia. Bema day greater than Obana day. What you say? And I shira and maswa. Ubiane dear ye de mano. Obi wo hwa ye de ne wosra ana na forebo ewu ya wom obi so wo hwa ohia dwanwo ma obebutu so ana nti David ye shira no ye de ne wo egu abo bi abeben mu na ye de fo no what you say eno so wo die nti etesa nti o de kasa o nti e wo se nipa bia no wo pese wo shira wo abakan a o ye hwehwemu bi se hu se mabakan ana me baba na me baba man pese me shira no na wo niyama obetimi de shira oba no ebi ye fruit what you say ebi ye dwetire ntimi ye 1 cedi pe dwetire ntimi ye kwan pe eni na kofa outdoor nkra san ba ye e blessing ena kofa outdoor na ye den e ba ye sisika na wanya no ye de bo abofra no edwetire to ho nti ye de kusia ma no na parent na ham say can't get in kitty wo ye be passion anan ye be bank account so na ye empty e ye no na de outdoor ne ye den e buy enti na stress e wo pese wo hira wo ba so ye abakan so ye ba so ye be ma wo ye hu hwehwemu hu ade ko a e wo se wo mani gina so ene ade e wo se wo mani som ansa na wo hira no enti na sofo bi ye de hira ono wa ne ba e so na de ode ni gina m hira no and na so church member de why because intimene ne ba anya den anya pe na eja bitumi wo hodom e friend mba ka chomo se omombra na onhire omo na ka ne na kakra ma na akabi wa asase so eno no eja no ebe ne sen okay e mani nyina ne mama na ekuhia meboa ebi beko ubenya obi o stubborn no so nyeden onko bibi besi ma wonko ke se wonyina mu hira o de techirema no because obi a wahu saka na mre kakra bi a waye honhom o de techirema na e kan tamato so one after the other and manifest ena because techirema kwatu me na nipa na hu se the days aka wasasi so asawie no waye honhom akoma no ebo body no ewo ho but okra no atrensuo nti okọ na akasa akoma na be den ebetiti di obeka bia bebam enti na so bi bewu no so obo ne fa che na wanfa nche na wa ha no wonti cross it over. The portal can never be broken nti ya na ye ka se ye hwehwe nhira ye hwehwe mfiri ye maame ana ye papa ho no nhira bia muduro nko bia so ne de ne maame ne papa wo hyema no first no maame ka se eno papa wanye lucky no momie no kwa adwunkrom se doctor na abeye utie wu se den on so be doctor eno mutime ku omo ho later no be se sa akola no mutwe school fees na won kwa no ma started domino o ma yen well no se de ope bia ye den ye on se doctor na na ye pe wo ye fie utie wu so ye se ye doctor ti obitime ka se ye je
bia matriculation anase ye say na wa list raba papa so obeye papa nko school ma me nko school pe doctor woni fie nti Kwasi mi do nya me obeye lawyer no ene ade koto ba ye de be she na de graduate by force de be kire omo na o ka se o kwa adwuma na de adwuma wo mu wo da kosi so mbegu be mo be hwe omo se lawyer nti sa ne ma we no ye wo hisa mo wo shi ma ye but wo mu nim na kwan se omu na kwan anka on be ye ne se de o setie dia okra bofo eka efa ho fe wo nkra bre mu no ema ho ema wo no emrem mishira so emrem nti so we carpenter ni a o ye stuffing chesi ho a awobo otinko ne kra adwuma o de ba ye no wo ye mesia okukuru dan si ho na otwam o be hwahwe bio ne kra adwuma no o ye doctor ni a ohu a wo ba pe wo dictate yare no wo hia lab so no sa tete doctors no wo ye nurse ni o wo pa ne on te ya da le nurse ni bi wo me pa ne wo me to en ne be si ne aye tin nan bisa san temes tete na ye kan temes fo o wo pa ne a won te bi ne si ye bi na aba ene ye wo pa ne na si ni wo pa ne a wa so be de na mia wa sa de pa ne na obetu pa ne no na onsa ada ho na moja o baba na moja aka ho ene ne kra adwuma ene ebia no ye fashion designer ebia no ye model ebia no ye say but adwuma ni ho ne ma me ne papa se eno ano won konti eno ano o ye den ko enti obehu so bi model papa bi wa akoda ne na sini e na yare na ye hwa na moja wo ho na ye ne tano o start to form ma wono ohu enti se ye hira ye ma ye hira de o mo credit fin kra bie mu ba e se nye ho ye hira so e be ya nka oni ba bia wo a fa oba no ko ebisa oh se ne de yaka se e wo se on fa na nkompo na mo ye abusa ma nkrofo no omo cross adom na odi na tade pekura ko betime detect akere oba no so ne ne ban na tade keke betime akere se sei na oba ne nkra bia mutie ti se wo tia ne ye na okoye reincarnated so old soul dia na se wa asem bo ma ma mbisa asase mu se obi wo ho no ma ne kra adwuma se dia wo kan me fa ne se ono no eye ne kra adwuma nti ono no ombre na wanyankofo ti se ebia obotri oyiti ebia obobo ti kura otumi se na ne buafu nti wa ma odi ni ye okwa ada ochro be saba sa ebia obobo otonwom sa nkofo no yo mo kra adwuma no yetumi tutia om e ma ne ye adwuma tutia na enye ye but o here protection because from so woni pa ho eye ne kra adwuma no o here protection but se okase wo gya ne ho saa na o betu atia no en favor ho e bebre na se but en favor ho ati ase ebia wo tu atia ne se bono mo nsha mpa wo nsha so nche bi da nti ko tu tie nipa ba ko de ho yie unti memo bon she go ba ko because of obi a wo de won sa kana en se se wo de won sa ye den e kan ntia okay Kwate nti ye shira ye ma ye shira omokra omushebre ni omokra bia mu no de omokra ba ye no so na ye shira de pe me pese obenyini be doctor mi shira so amen wa bodam na oba no o ma wiase ye shira so be yakuafo abasa tiase onse ye woni pa bi wo ho ye dwadini o to aduane na dua oton aduane sorry o ye no otimi tu check ma wo ade cha no first person abese akoto no jimi o misbehave unrespected ajia wache wo mo bia into the bia ni papa keka ebeto oye na fine so so bi na fine so ba bi so yento o wa ho brase to ba wo mo adie na kra juma no and was ya ko miem o do atam say da to bia na twene ko abepa ne che wasesa kira ba saba nzo be abode don de do enti enye fair say de ye hu no ti ye shireshira ye ma ye shira omo shebre omo kra bie mu adwuma ene de nyame de ka omo ho na ye shira ma ne nko ye shira mema no so das me so me das papa te unya abotere de bia wo chechire enye wo ahwan oba de shira amen no ma hu ha na atumi e de boy de bia that's ma ye nimba ye ho so
Oba de nhyira wo so a wo so wo hwe me. Wetumi ahwe me abedu sa me ya wo forward no. Oba de enyo kese de da kwakoma so bia. Omanim bremo. Ma aka se omanim brem de abemawie. Sure. Me din de Kwasi aha na me de mbesi. Me do bibia se da hofro e be se hia.